Pero muy buenos días. God morgon. Les saludamos en este nuevo día. Vi hälsar på er denna nya dag. Hoy es martes 6 de enero de este 2026. Idag är det tisdag 6 januari denna 2026. Estamos muy contentos Vi är mycket glada de poder llegar a ustedes en este día att kunna nå ut till er idag con este devocional. med denna andakt Estamos en este instante i denna stund. en algo que hemos llamado 21 días de altar, de ayuno y de primicia. Så är vi i 21 dagars fasta av altare och förstlingsfrukt. Así que muy agradecidos con Dios Så vi är tacksamma med Gud por permitirnos despertar en este nuevo día. för att tillåta oss att vakna denna nya dag. Quiero que se pueda tomar un minuto Jag vill att du ska kunna ta en minut para compartir este enlace con sus amigos, con sus contactos, con sus discípulos. så du kan dela denna länk med dina lärjungar, kontakter. Hoy tenemos un devocional que va a ser determinante para tu liberación y para tu rompimiento espiritual. Idag har vi en andakt som kommer vara avgörande för din befrielse. Por eso te quiero recomendar Därför vill jag rekommendera dig que rápidamente att snabbt puedas tomar contacto du kan ta kontakt y puedas escribir a tus amigos, a tus hermanos, att du kan skriva till dina vänner, que hay una palabra att det finns ett ord que va a traer liberación en este día som kommer med befrielse idag y con un rompimiento muy especial. och med ett speciellt genombrott. Así que tomes un minuto Så tar det en minut para escribirle a sus grupos. så du kan skriva dina grupper. Mientras usted hace eso, Medan ni gör det les comento så berättar jag que ya como libro electrónico att nu som e-bok usted puede adquirir el libro Los 52 principios para levantar la cosecha. så kan ni köpa boken 52 principer för att resa upp skörden Como libro electrónico som elektronisk bok en nuestra página rodolforojas.org. i vår hemsida rodolforojas.org. Como libro físico, Som fysisk bok usted lo va a encontrar ya pronto en Amazon. snart på Amazon. Y después también Och också ustedes que vengan a la conferencia que vamos a tener en Miami, Liderazgo Miami 2026. ni som kommer till konferensen i Miami 2026. Bueno, se llama Liderazgo Miami, Det heter Ledarskap Miami, pero va a ser en West Palm Beach. men det kommer vara i West Palm Beach. Vamos a estar del 11 Från 11 al 13 de marzo de este 2026, till 13 mars 2026. teniendo Liderazgo Miami en su cuarta edición. Vi kommer ha Ledarskap Miami, vår fjärde ledarskap. Y vamos a estar ministrando Och vi ska betjäna apóstoles de la casa, hemmets apostlar junto con el apóstol Marcelino Sojo, tillsammans med aposteln Marcelino Sojo. y bueno, también apóstoles invitados hijos que vamos a tener durante esos días. Och också andra bjudna apostlar vi har de där dagarna. Así que no se pierda Så missa inte Liderazgo Miami Ledarskap Miami este 2026 denna 2026 en West Palm Beach. i West Palm Beach. Si usted está en Estados Unidos, Om du är i USA, no se pierda esta gran oportunidad. missa inte denna stora möjlighet. Así que a tiempo hágalo Så gör det i tid para que adquiera sus pasajes. så du kan köpa dina biljetter. Y para todos ustedes que vienen dentro de Estados Och ni Unidos, som reser inom USA, les recuerdo que hay un aeropuerto jag påminner att det finns en flygplats directamente a West Palm Beach. direkt till West Palm Beach. Usted puede llegar directamente allí si vuela dentro de Estados Du Unidos. kan åka direkt dit om du reser inom USA. La gente que viene ya de viajes internacionales o vuelos internacionales, Folk som kommer från internationella flyg casi siempre llegan al aeropuerto MIA, al aeropuerto internacional de Miami. kommer nästan alltid till den internationella flygplatsen i Miami. Y de ahí uno en auto se mueve para West Palm Beach. Och därifrån åker man bil till West Palm Beach. O también se puede tomar un vuelo de ahí para West Palm Beach. Eller ta ett flyg därifrån till West Palm Beach. Así que bueno, Liderazgo Miami 2026. Ledarskap Miami 2026. Recuerde, los cupos son limitados. Kom ihåg, det är begränsat antal platser. ¿Dónde te registras? Vart registrerar du dig? Usted se registra en nuestra página rodolforojas.org. I vår hemsida rodolforojas.org.
.org. Ahí también hay un número de WhatsApp Där finns också ett WhatsApp-nummer donde usted puede escribir información. där du kan skriva information. No es para llamar. Det är inte för att ringa. Hay gente que dice, yo llamo y no me responden. Es que no vamos a Det responder. finns folk som säger ringer mig och ingen svarar. Si Ingen svarar heller. tuviéramos que responder, no habría un tiempo Det ska inte finnas en tid för para att svara. atender las llamadas. För att kunna besvara alla samtal. Usted escribe, Du skriver. en un momento del día se lee y se responde por un mensaje a usted sobre la información que necesita. Under dagen så läser man och sen besvarar din fråga. Así que a toda la gente que nos escribe, llamo el número pero no me responden. Så alla ni som säger att ni ringer men ingen får något svar. No es para llamar, Det är inte för att ringa. es para escribir Det är för att skriva. y luego le escribimos de vuelta en algún momento del día la información que usted necesita. Och sedan skriver vi tillbaka under dagen. Así que recuerde Liderazgo Miami, Så kom ihåg Ledarskap Miami. a toda la gente en Florida, Till alla ni i Florida. no se pierda esta oportunidad Missa denna möjlighet de equipamiento, av utrustning, de impartición, av utgjutelse. donde vamos a traer una palabra revelacional que va a edificar tu vida, tu liderazgo y tu ministerio. Det kommer ett ord som kommer komma med uppenbarelse och bygga upp ditt ledarskap och tjänst. Muy bien. Mycket bra. Espero que estén bien en este día Jag hoppas ni mår bra idag. y también quiero comentarles Jag vill också berätta que estaremos haciendo devocionales estos días att vi ska göra andakt dessa dagar. y manténgase conectado Och håll dig kopplad estos 21 días. dessa 21 dagar. Manténgase unida a esta palabra estos 21 días. Håll dig enligt dessa ord dessa 21 dagar. Una de las palabras que el Señor nos dio En av orden som Gud gav oss para este för 2026 denna 2026 es que es un año de revelación är att det är ett år av uppenbarelse. y la gente que tiene revelación tiene dominio. Och folk som har uppenbarelse har herravälde. Y cuando uno tiene dominios, Och när man har herravälde uno también tiene cosechas sobrenaturales. så har man också en övernaturlig skörd. Que en este mes de enero Och denna januari månad, el Señor fue muy explícito con nosotros Herren var väldigt tydlig med oss. y lo primero que necesitamos revelación en este mes de enero. Och det första vi behöver uppenbarelse i denna januari månad. Vino una palabra muy clara, muy direccional, que lo primero que necesitamos revelación es revelación de altar. Och det kommer väldigt tydligt ord att vi behöver uppenbarelse när det gäller altare. Y ayer les comencé ministrando sobre altares Och igår började jag berätta om altare. y vamos a ir creciendo en la revelación de altar en estos Och vi días. kommer växa i uppenbarelse om altare dessa dagar. Y yo quiero que se prepare Jag vill att du förbereder dig. porque vamos a ir creciendo en esta revelación. För vi kommer växa i din uppenbarelse. Pero esta revelación también va a traer liberación, Men det kommer också med befrielse, impartición, utgjutelse, un rompimiento ett genombrott, espiritual a tu vida. andligt i ditt liv. Muy bien. Mycket bra. Así que les saludo a todos, Så jag hälsar på alla er. a toda la gente que nos escribe, Concepción, Chile, Suecia, Estocolmo, Italia, Norrköping, Argentina, Mendoza, San Juan, Miami, Florida, Estados Unidos, Connecticut, Nueva York. Bueno, muchas bendiciones a todos ustedes. Stor välsignelse till alla er. A toda la gente de Centroamérica Till alla ni i Centralamerika. y también a toda la gente de Venezuela. Till alla ni som är i Venezuela. Sabemos que está pasando algo en Venezuela Jag vet att någonting sker i Venezuela. y sabemos que Dios está respondiendo al clamor del pueblo de Dios en Venezuela. Och att Gud besvarar folkets rop i Venezuela. Así que esté preparado Så förbered dig. porque hay un mover distinto este año 2026. Det finns en annorlunda rörelse 2026. Muy bien, saludamos a la gente de Saltillo, Coahuila, México, Pudahuel, Chile, Santiago, Chile, IMC Salamanca en España, Berna, Suiza, El Salvador. Bendiciones para la gente del Salvador, estuvimos allá el año pasado. Muchas bendiciones para ustedes. Argentina, muchas bendiciones, Pastor Alberto de allá de Mendoza, IMC Madrid, IMC Concepción. Dios les bendiga ricamente de todas partes donde usted nos está mirando. Están compartiendo, ¿verdad?, el devocional. Ni delar dagens andakt, eller hur? Muy bien, IMC Berme, IMC Yable. Saludo para todos ustedes, ricas bendiciones en Ginebra, Santiago, bueno, Kolstad, muchas bendiciones para Kolstad, La Pampa, Argentina, muchas bendiciones para ustedes allá. Dios está obrando en Venezuela, así es, Dios está obrando en Venezuela, bendiciones. Dios les bendiga, República Dominicana, gracia y paz de Dios para ustedes allá. Gotemburgo, Pastora Carolina, bendiciones para ustedes allá. Pastora Cristín de Norrköping, bendiciones.
Muy bien, compartiendo. Están compartiendo, ¿verdad? Dela, eller hur? Muy bien, siga compartiendo, Fortsätt dela. Fortsätt dela. porque esta palabra de hoy va a marcar un antes y un después. Så dagens ord kommer markera ett före och ett efter. ¿Está preparado? Är ni förberedda? ¿Está listo? Är ni redo? Comenzamos Vi entonces. börjar nu. ¿Qué les parece si oramos al Señor? Vad tycker ni vi ber till Herren? Porque esta palabra, si no cae en buena tierra, För att om det här ordet inte hamnar i god jord va a ser como perla para cerdos. så kommer det vara som pärlor till svin. Y esta palabra tiene que ser atesorada. Och det här ordet måste bevaras. Esta palabra tiene que ser honrada. Måste hedras. Esta palabra de hoy, Dagens ord. si usted la cree Om du tror det y usted la honra, och hedrar det. esta palabra Det här ordet va a marcar un antes y un después. kommer markera ett före och ett efter. Va a cambiar el destino de tu familia. Ändra ditt familjs öde. Va a cambiar el curso de tus generaciones. Kommer ändra på din generations riktning. Pero también te va a liberar de ataduras ancestrales. Men också bevara dig från band från dina förfäder. Hay ataduras de tus ancestros que hoy te tienen oprimido, pero que van a soltar en el nombre de Det Jesús. finns band som du bär på från dina förfäder som kommer släppa dig idag i Jesu namn. Así que yo quiero que usted se prepare para recibir Så förbered dig för att ta emot lo que vamos a entregar en este día. det vi ger denna dag. Padre, ponemos esta palabra Fader, vi lägger detta ord bajo la cobertura de la sangre. under blodets beskydd. Padre, declaramos hoy, Fader, vi bekänner idag en el nombre de i Jesús, Jesu namn, la cobertura de la sangre de Cristo. Jesu blods beskydd. Señor, declaramos que ningún espíritu tiene derecho legal a engañar y a obstaculizar la revelación de esta palabra. Vi bekänner att ingen ande har en lagrätt för att förstöra eller hindra dagens ord. Amarramos todo espíritu, Vi binder fast alla andar. atamos todo sentimiento, Binder fast alla känslor. llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Och vi tar till fånga varenda tanke till Jesu lydnad. Todo lo que se está moviendo en los aires ahora, Allt som rör sig i luften just nu. para que la palabra no penetre, no se revele, no alumbre el espíritu. Så att ordet inte lyser upp och uppenbaras. Todo lo que se está moviendo en el mundo espiritual, Allt som rör sig i den andliga världen. lo echamos abajo. Vi kastar det Hoy ner. se destronan Idag så avtronas. potestades. Första. Hoy se destronan Idag så avtronas. los príncipes de las tinieblas Första och herravälden. y todo territorio tomado por el enemigo Och alla territorier tagna av se djävulen. suelta ahora mismo. Släpps nu i Jesu Tu namn. territorio es liberado, Ditt territorium är tu befriat. casa es liberada, Ditt hem är befriat. tus hijos son Dina liberados, barn är befriade. tus discípulos son liberados. lärjungar är befriade. Ahora mismo, Nu. por el poder de Dios, Genom kraften i viene Jesu namn. liberación Så kommer det befrielse a tu vida, till ditt liv. a tu casa, Ditt hem. a tus Dina finanzas, finanser. en el nombre de I Jesús. Jesu namn. Amén. Amen. Esta palabra de hoy tiene que ser creída. Dagens ord måste man tro på Esta palabra de hoy tiene que ser honrada. och hedras. Va a cambiar el curso y el destino de tus generaciones y de tu familia. Det kommer ändra riktningen och din familjs öde. Hoy quiero hablarte de los altares, Idag så vill jag prata om altare. pero de la guerra de los Men altares. krig om altare. Y te quiero hablar de la guerra de los altares familiares. Och krig om familjära altaren. Te voy a hablar de la guerra de los altares, Krig om altaren ska jag prata om. pero dentro del tema de la guerra de los altares, que es muy amplio, Men inom detta tema som är väldigt stort och brett. es muy amplio el tema de la guerra de los Ett altares, väldigt brett tema gällande krig om altaren. te quiero hablar Så vill jag prata om. sobre la guerra de los altares familiares. Så vill jag prata om familjealtarnas krig. Quiero enfocarlo en familia. Jag vill fokusera på familjen. Quiero que usted reciba esta Jag palabra. vill ta emot detta ord. Dice Det Jueces, står i Domarboken. capítulo 6, Kapitel 6. verso 24. Vers 24. Jueces 6, 24. Domarboken 6:24. Aquí vamos a ver tres altares. Här kommer vi se tre altaren. Tres altares. Tre altaren. Dos son para Dios Två är till Gud y uno es enemigo. och en är fientlig. Dice Jueces 6:24. Domarboken 6:24. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abieseritas. Och då byggde Gideon ett altare där åt Herren och kallade Herren är frid. Det finns kvar än idag i det abiseritiska Ofra. Verso 25. Aconteció, este primer altar Detta första altare no es familiar. är inte från familjen. Este primer altar Detta första altare es un altar personal revelacional. är en personlig och uppenbarad altare. Este es el altar que le edifica Gedeón al Señor cuando el Señor se le aparece a Gedeón. Det här är ett altare som Gideon bygger upp när Gud visar sig för Gideon. Ahora vamos a saltar al verso 25 Nu ska vi till vers 25. y ahora vamos a entrar en la esfera de la guerra de los altares I familiares. vers 25 kommer vi se kriget i familjealtarna. Y dice, verso 25, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre
el segundo toro de 7 años y derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él. Vers 25. Den natten sade Herren till honom, ta din fars tjur och den 7-årige tjuren, riv ner din fars Baals altare och hugg sönder Ashera-pålen som står intill det. Verso 26. Vers 26. Después que se derribe el altar del padre, Efter att han river ner hans fars altare, después que Gedeón derribó el altar familiar, efter att han rev ner familjealtaret, él recibe una segunda instrucción en el verso så 26. får han en andra instruktion i vers 26. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en el lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Bygg ett altare åt Herren, din Gud, överst på denna klippa, på rätt sätt. Ta sedan den andra tjuren och offra den som brännoffer på resterande av Ashera-pålen som du högg ner. Yo quiero que guarde en su espíritu Jag vill att du bevarar din ande, la palabra y los números ordet och numren. 6, 24 y 25. 6, 24 och 25. Quiero que guarde ese número. Bevara det numret. Yo sé que los números son puestos por el hombre en la Biblia, pero hay algo ahí también que me sella el espíritu. Jag vet att numren är satt av människan, men det finns något där som lägger sig i min ande. Ya vamos a ir al 6, 24 y 25. Vi går snart till 6, 24 och 25. Pero guarde esos números, Bevara dessa nummer. porque los números también son códigos y claves. För nummer är också koder och Así que nycklar. por ahora guarde el 6, 24 al 25. Så bevara 6, 24 och 25. Entremos entonces a hablar de los altares, entremos a hablar sobre la guerra de los altares Vi familiares. ska prata om kriget om familjealtarna. Usted tiene que entender Du måste förstå que cada familia att varenda familj maneja un altar. har ett altare. La primera guerra de altares Första kriget om altaren que vemos en la Biblia som vi ser i Bibeln la tenemos en Génesis capítulo 4. har vi första Moseboken kapitel 4. En Génesis capítulo 4 I första Moseboken kapitel 4 tenemos la primera guerra de altar familiar. så har vi första kriget om familjealtarna. La Biblia dice Bibeln säger que uno de los hijos mayores de Adán y Eva, att en av de äldre barnen av Adam och Eva, Caín, Kain, fue el primero en edificar un altar var den första att bygga ett altare y trajo una ofrenda. och kom en offergåva. Pero dice la Biblia que Dios no miró con agrado no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Men det står också att Gud inte tittade med behag på Kain eller hans offergåva. Con otras palabras, a Dios no le agradó el altar de Caín, Med andra ord, han blev inte behagd med Kains altare. porque Caín inventó su altar. För Kain gjorde sitt altare. Hablamos ayer sobre que los altares de Dios manejan un diseño Vi pratade igår om att Guds altare har en design. y los altares humanos Och mänskliga altare son altares inventados por la mente humana är altare byggt av människosinnet. que parecen de Dios pero no son de Dios. Som ser ut att det kommer från Gud, men det är inte från Gud. Así que cuando hablamos de guerra de altares familiares, Så vi pratar om altare, familjealtare. el primer ejemplo ya lo tenemos en Génesis capítulo 4. Första exemplet har vi redan i första Moseboken kapitel 4. Y luego vemos a Abel. Och sen ser vi Abel. Y Abel Och Abel levanta otro altar. reser upp ett annat altare. Y la Biblia dice en Génesis capítulo 4 Och det står i första Moseboken kapitel 4 que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. att Gud tittade med behag på Abel och hans offergåva. Con otras palabras, Med andra ord, ese altar agradó a Dios. det altaret behagade Gud. ¿Por qué agradó a Dios? Varför behagade Gud? Usted tiene que saber Du måste veta. de dónde aprendió Vart lärde han sig? Caín y Abel Kain och Abel a levantar att altares. resa upp altare. ¿Quién les enseñó? Vem lärde dem? Le enseñó a Adán y Eva. Adam och Eva. ¿De dónde aprendieron Adán y Eva Var lärde de sig ifrån? el valor de los altares y de las ofrendas? Värdet av att altare och offergåvor. De Dios. Som Gud. Porque cuando Adán y Eva pecan delante de Dios, För när Adam och Eva syndar inför Gud y cuando Adán se hace sus vestiduras con hojas de higuera, och gör sina kläder med blad. el Señor Herren dice que le quitó esa vestidura de hojas y le puso piel de animal. Det står att Gud tog bort dessa kläder gjorda av blad och la kläder utav djurskinn. Le puso piel de animal. Han la djurskinn på dem. Ahí tenemos la primera ofrenda de sangre de la Biblia. Och där har vi Bibelns första uppoffring av blod. En Génesis capítulo 3, I första Moseboken kapitel 3. cuando Dios viste a Adán y Eva, När Gud klär Adam och Eva. Dios les dice, no te puedes vestir con hojas de higuera, Så du kan inte klä dig med träblad. sino que tienes que vestirte con si va a haber perdón, Om det ska finnas förlåtelse. tiene que ser con una ofrenda de sangre. Måste det vara med en uppoffring av blod. Y ahí se ofrenda el primer animal Och där uppoffras första djuret. en la Biblia, I Bibeln. que tiene que haber sido un cordero. Som måste ha varit ett lamm.
porque Cristo es el Cordero. För Jesus är lammet. Y cuando el Señor viste a Adán y Eva, posiblemente fue también la piel de un cordero. Och när Gud klädde Adam och Eva möjligtvis också var det ett lamm. Pero ellos aprenden ahí el valor de las ofrendas de sangre. Men de lär sig också värdet i uppoffringen av blod. Luego, cuando Caín va a levantar un altar, När Kain sen ska resa upp ett altare. Caín no levanta un altar con ofrenda de sangre. Kain reser inte upp ett altare med ett altare av blod. Él quiere levantar un altar a su manera. Han vill resa upp ett altare på hans sätt. Él quiere levantar un altar con su voluntad, con su ego, con su forma de pensar. Han vill resa upp ett altare med hans ego, hans sätt att tänka. Pero Abel Men Abel levantó un altar de sangre. reser upp ett altare av blod. En estos días vamos a hablar de la importancia de la sangre en el altar. Idag, dessa dagar ska vi prata om vikten av blodet på altaret. No voy a alcanzar a hacerlo hoy, Jag kommer inte hinna göra det idag. porque hoy quiero hablar sobre la guerra de los altares familiares. Idag ska vi prata om kriget i familjealtarna. Pero les voy a hablar Men jag ska prata om en estos días sobre la importancia de la sangre en el altar. i dessa dagar vikten av att ha blod på altaret. Así que cuando Abel trae su ofrenda, Så när Abel kommer med sin offergåva Abel respetó el diseño. så respekterar han designen. Abel no inventó algo propio, Han är inte på något eget. a diferencia de Caín, Och skillnaden till Kain, que hizo un altar a su som manera, gjorde ett altare på sitt sätt. sino que Abel respetó el diseño. Utan Abel respekterade El designen. altar tiene que tener ofrenda de sangre. Altaret måste ha ett uppoffring av blod. Ahora, usted tiene que entender esto, Du måste förstå detta. que el altar de Caín también tenía sangre, Att Kains altare hade också blod. porque nadie mata a un hermano en la carne sin primero haberlo matado en el corazón, För att ingen dödar sin bror i kött utan att ha dödat honom först i sitt hjärta. porque Abel derramó sangre de animal en el altar, För att Abel utgör ett blod av ett djur på sitt altare. pero el altar de Caín Men Kains altare también es un altar de sangre, är också ett altare av blod. pero que mancha la tierra con la sangre de los hermanos. Men som smutsar ner marken med brödernas blod. Pensaríamos que el altar de Vi Caín kan tänka oss att Kains altare es un altar sin sangre, är ett altare utan blod. solamente son con los frutos de la tierra, Och det är bara med jordens frukter. pero el altar de Caín, Men Kains altare, la razón de por qué es tan perverso, varför den är så pervers, es porque derrama la sangre de sus hermanos. det är för att den utgjuter sina bröders blod. Y nadie mata en la carne, repito, sin haber asesinado primero en el corazón. Och jag upprepar, ingen dödar i köttet fysiskt om man inte dödar dem först och främst i sitt hjärta. Por eso cuando usted lee una de las últimas epístolas de la Biblia, Så nu läser en av Bibelns sista kapitlar, una de las últimas epístolas breven, några av de sista breven i Bibeln. tenemos no sé cómo se dirá en sueco, pero tenemos la epístola de Judas. Vi har Judas brev, Y nos habla Judas, och Judas berättar. es una epístola muy breve, Det är ett kort brev, es un puro capítulo, det är bara ett kapitel. nos habla del camino de Caín y de Abel. Pratar om Kains och Abels väg. Caín es un camino, Kain är en väg, Abel es otro camino. Abel en annan väg. ¿De dónde vienen estos caminos? Var kommer dessa vägar ifrån? ¿Qué producen estos caminos? Vad producerar de? ¿Cómo se forman estos Hur caminos? formas de? A través de los altares. Genom altaret. Un altar Ett altare forma un camino. formar en väg. Por eso en la Biblia, Därför i Bibeln, Caín representa un camino y Abel representa otro camino. Kain representerar en väg och Abel en annan väg. Porque los altares son carreteras Så altare är que motorvägar te dirigen som vägleder y te dig llevan a un och destino. tar dig till en plats. Y hasta que usted no cambie el altar, Och om du inte byter ditt altare tu familia está destinada a ir al fracaso. så är din familj håller på att gå till förlusten. Hasta que usted no derriba el altar de sus padres. Om du inte river ner dina föräldrars altare, Hasta que no derriba el altar generacional. det generationella altaret. Usted puede estar molesto. Du kan vara arg, Usted puede orar contra la pobreza. du kan be mot fattigdomen, Orar contra la mediocridad. be mot medelmåttigheten, Enojarse de por qué no ve cosas diferentes. begära att du inte ser annorlunda saker. Pero es que estás en un camino Men equivocado. du är på fel väg. Si estás en un camino que te lleva a la derrota, a la pobreza y a la mediocridad, no te puedes enojar que siempre eso es lo que se te manifiesta. Om du är i en väg där det alltid finns medelmåttighet och fattigdom, så kan du klaga för det finns det i ditt liv. Estás en esa Du carretera. är på den motorvägen. El altar familiar Familjealtaret. ya puso esa dirección. Har du lagt den adressen? Ese es tu Där GPS. är din GPS. Ese es tu terminal, tu estación final. Där är din slutstation. Porque estás en esa carretera. För du är på den vägen. Si usted quiere cambiar de carretera, Om du vill ändra väg, tiene que cambiar de altar. måste du byta altare. Por eso hay que derribar los altares de los padres. Därför måste man riva ner sina föräldrars altare. Porque hay mucha gente que está atada a los altares de los abuelos, de los padres y de las culturas equivocadas que no agradan a Dios. För det finns många personer som är fastbundna till deras förfäders altare och kulturer. Y aquí, Och här, cuando hemos leído hoy en när vi Jueces, läser i Domarboken, capítulo 6, kapitel 6, leemos nuevamente de otro altar de guerra espiritual, pero un altar de guerra familiar. så läser vi också om ett altare, krig i det andliga, men också krig i familjen. Por eso quiero que entienda Därför vill du ska förstå que todas las familias att alla familjer manejan un altar. har ett altare. Toda familia Varenda familj tiene un altar. har ett altare.
El altar familiar familjealtaret que tú honras som du hedrar determina el espíritu avgör anden que va a gobernar, som kommer regera. porque los altares För altaret son los aeropuertos de los espíritus. är andarnas flygplats. Un altar Ett altare es el aeropuerto de demonios är en flygplats åt demoner. o es el aeropuerto de los ángeles. Eller änglarnas flygplats. Por eso el Señor le dijo a Natanael, Därför sa Gud till Natanael. porque Jesús es un altar, För Gud, Jesus är en altare. Jesús es la ofrenda. Jesus är en offergåva. Y le dice, no te maravillas de lo que te dije. Och han säger, bli inte förundrad för det jag säger. De ahora en adelante verás el cielo abierto Från och med nu kommer du se en öppen himmel. y a los ángeles cómo suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Och änglar hur de går upp och ner över mannen. Porque Jesús es un altar, För Jesus är ett altare. pero es un altar divino, Men en gudomlig altare. eterno, Evig. santo, Helig. y es el aeropuerto para Och ángeles. det är en flygplats åt änglar. Todo altar Varenda altare es el aeropuerto, är en flygplats. si es correcto, Om det är korrekt de ángeles, åt änglarna. si es equivocado, de demonios. Åt demoner. Si es un altar sano, Om det är ett sunt altare va a ser un altar para så bendiciones. kommer det vara ett altare för välsignelse. Si es un altar que no es a la manera de Dios, va a ser un aeropuerto de maldiciones. Om det inte är ett altare byggt på Guds sätt så är det ett altare av förbannelse. Por eso usted tiene que discernir sobre qué altar está edificando su vida. Därför måste du urskilja vilket altare du bygger ditt liv på. Hay personas Det finns personer que no se dan cuenta som inte que märker han construido toda su vida, toda su familia y sus generaciones, sus finanzas sobre un altar att equivocado. de har byggt hela sin familj, sitt altare, sina ekonomi över ett fel altare. Y cuando el Señor se le aparece después a Gedeón, Och när Herren visar sig för Gideon en Jueces capítulo 6, i Domarboken kapitel 6 Dios va a usar a Gedeón para una tremenda victoria sobre los madianitas. så kommer han använda honom till en mäktig seger över madiniterna. Pero él tiene que edificar altares. Men han måste bygga ett altare. Y lo primero que Dios hace Och det första Gud en gör Jueces capítulo 6, verso i 24, Domarboken kapitel 6, vers 24 es enseñarle det är att han lär honom, a Gedeón Gideon, a hacer un altar hur man gör ett altare en el lugar donde Dios se le aparece. i platsen Gud visar sig för honom. Y cuando Dios te lleva a un altar, Och när Gud tar dig till ett en altare, los altares Dios se revela. i altaret så uppenbaras Gud. Quiero que usted entienda esto. Du vill ska förstå detta. Dios se revela en los altares. Gud uppenbaras i altaret. Quiero que entienda esto. Förstå detta. Dios se revela en los Gud altares. uppenbaras i altaret. Y ahí Dios se revela por primera vez en la Biblia como Jehová Shalom. Och där uppenbaras Gud som första gången som Herren Shalom. Jehová Shalom. Herren Shalom. ¿Y qué significa Jehová Och Shalom? vad betyder det? Dios nuestra paz. Gud, vår frid. Gedeón va a entrar en guerra, Gideon går in i krig. pero Dios le va a mostrar a que tiene que entrar en guerra en paz. Men Gud visar honom att han måste gå in i krig i frid. Pero, ¿cuándo se revela ese nombre de Dios en la Biblia? Men här uppenbaras det namnet i Bibeln. ¿Y dónde se revela ese nombre en la Biblia? Och var uppenbaras det namnet En un altar. I ett altare. Porque Dios se revela en los altares. Gud uppenbaras i altaret. Dios se manifiesta en los Han altares. manifesterar sig i ett altare. Dios revela su naturaleza en los altares. Uppenbarar sitt natur i altaret. Y luego, Och efter det, después de ese altar personal, efter det personliga altaret, Dios va a llevar så kommer Gud ta a Gedeón till Gideon a derribar el altar del Padre. att fira faderns altare. Ahora, yo quiero que usted guarde en su Så espíritu bevara din ande. este código 62425. Den här koden 62425. Porque yo dije en alguna parte yo he leído För 62425. jag läste den någon annanstans, sa jag. Y este código Och den här koden 62425 62425 lo tengo en Mateo. har jag också i Matteus. Mateo capítulo 6. Matteus kapitel 6. Miren lo que dice. Se vad som står här. Mateo 6, Matteus 6, verso 24. vers 24. Al igual que Jueces 6:24, Som Domarboken 6:24. hay aquí un código. Här finns det en kod. Dice así: Det står så här. ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre, eller hålla fast vid den ene och förkasta den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Aquí tenemos el mismo principio. Här har vi samma princip. El mismo principio de Jueces 6:24-25. Samma princip i Domarboken 6:24-25. Lo tenemos aquí en Mateo Har vi 6:24-25. också här i Matteus evangeliet 6:24-25. Así como nadie puede servir a dos Så señores, som ingen kan tjäna två herrar. nadie puede tener dos altares. Ingen kan ha två altaren. Porque el altar För altaret es adoración. är tillbedjan. Adoración Tillbedjan. revela a quien tú temes. Uppenbarar vem du fruktar. Lo que tú Det temes du fruktar es lo que tú adoras. är det du tillber. Y lo que tú adoras Det du tillber es lo que tú sirves. det är det du tjänar. Quiero que tengas eso muy claro. Jag vill ha att du ska ha det tydligt. Por eso la Biblia dice Därför står det i Bibeln que nadie puede servir a dos att señores. ingen kan tjäna två herrar. Porque para servir a dos För att señores tjäna två herrar hay que tener dos så altares. måste man ha två altaren. Y dentro del reino Och inom riket solo se puede tener un altar. så kan man bara ha ett altare. Y dice la Biblia que cuando uno tiene dos Och det altares,
står i Bibeln när man har 2 altaren. Amará uno y aborrecerá al otro. Så kommer man älska det ena och förkasta den andra. Y dice, no podéis servir a Dios y a las Och det riquezas. står du kan inte känna Gud och rikedomarna. Dios es un altar. Gud är ett altare. Dios tiene su altar. Gud har sitt altare. Y las riquezas tienen otro altar. Och rikedomarna har sitt altare. Otra versión dice, no podéis servir a Dios y a Mamón. En annan version säger du kan inte känna Gud och mammon. Mamón Mammon es un altar. är ett altare. Un altar pagano, Ett altare som är orent. idólatra. Som är det avgudadyrkan. ¿Y a qué le hace el altar de Mamón, el altar a las riquezas? ¿Qué hace? Och vad gör ett altare till rikedomarna? Till Porque hay mammon? que derribarlo. Varför måste man för att göra Verso det? 25. Vers 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Därför säger jag er, bekymra er inte bara för ert liv, vad ni ska äta eller dricka eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Y ahí se nos revela lo que pasa cuando usted no derriba el altar de Mamón. Och där uppenbaras när man inte river ner mammons altare. Cuando usted ama el dinero. När du älskar pengar. Cuando usted tiene un altar llamado Mamón y usted vive una vida afanada por las cosas materiales. När du har ett altare som heter mammon och lever ett liv som är bekymrad för materiella saker. Usted no puede servir a Dios y a Mamón. Du kan inte känna Gud och mammon. No puede servir a Dios y a las riquezas. Gud och rikedomarna. Y cuando usted lo Och hace, när du gör det, este es el efecto det här är effekten. de tener un altar Att ha ett altare al dinero, till pengar, de tener un amor, ha ett kärlek, una idolatría, avgudadyrkan, un amor por las cosas materiales. kärlek för materiella saker. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Jag vill säga, bekymra er inte för ert liv. Una persona En afanada, person som är bekymrad, lo único que está revelando es que tiene un altar equivocado. det enda han visar är att han har fel altare. Toda persona que usted vea afanada, Varenda person du ser som är bekymrad, afanada por dinero, bekymrad för pengar, preocupada dónde va a vivir, oroad vad de ska leva, temerosa de no perder lo material, fruktar att förlora det materiella, mirando su cuenta de ahorros, tittar på sitt sparkonto, toda esa persona que no puede ofrendar, alla de som inte kan ge offergåvor, toda esa persona que tiene una vida donde vive obsesionada por las cosas que tiene, där de lever beroende av det de har, toda persona que vive con temor a perder su casa, som har fruktan att förlora sitt hem, con miedo a perder su auto, med rädsla att förlora sin bil, con miedo a que baje su cuenta bancaria y que baje su cuenta de ahorros, med rädsla att deras sparkonto går ner. toda esa persona que vive con afán material, Alla de personer som har en oro över det materiella, toda esa persona que no se le pasa por la mente ofrendar, som inte tänker på att offergåva, ge offergåva, esas personas que viven con una ansiedad financiera, de personer som har en ångest för pengar, es porque tienen un altar mamónico, det är för att de har ett altare som tillhör mammon. es un altar equivocado, Det är ett fel altare. porque cuando usted tiene el altar de Mamón, För när du har mammons altare, usted vive afanado. så lever du bekymrad. Y dice la Biblia, Det står i Bibeln. no os afanéis por vuestra vida. Det vill säga, bekymra inte för ert liv. Y luego dice, por lo que habéis de comer, lo que habéis de beber y lo que habéis de vestir. För vad ni ska dricka, klä er. Porque la vida de eso se trata. För det handlar livet om. Para la gente que tiene un altar mamónico, För folk som har ett altare som är mammon. todo se trata su vida, Allt handlar om deras que liv. come, Vad de ska äta. su casa, Deras hem. dónde vive, Var de bor. sus vacaciones, Deras semester. dónde va a viajar, Var de ska resa. qué marca de ropa va a usar, Vilka mängder kläder ska de använda? cuánto dinero tiene en el banco. Hur mycket pengar har de i banken? Su seguridad Deras säkerhet está en el banco. är i banken. Te quiero decir, Jag vill säga till dig. todo puede desaparecer un día. Allt kan försvinna en dag. Porque la gente que tiene el altar correcto För folk som har ett rätt altare. hace riquezas arriba en los cielos. Gör rikedomar där uppe i himlen först. ¿De qué ganas Vad vinner du på? con ganar todo el mundo y perder tu alma? Att vinna hela världen men förlora din själ. La verdadera riqueza. Sanna rikedomar. Y no digo que esté mal que hagas Jag inversiones. syns det är fel att du investerar. No digo que está mal que ahorres dinero. Att du sparar pengar. Pero cuando tú vives para eso Men när du lever för det. y no puedes dar, Och inte kan ge. y no puedes hacer riqueza, y no puedes dar primicias, Ge förstlingsfrukt. y no puedes ofrendar, Inte ge offergåva. y no puedes traer un Och diezmo. inte komma med tionde. Cuando tu vida, En ditt liv. cuando tú escuchas la palabra ofrenda y te da När alergia, du hör ordet offergåva du blir allergisk. cuando tú escuchas la palabra diezmo När du hör ordet y tionde. te salen úlceras, Och du får fläckar. cuando tú escuchas la palabra primicia När du hör ordet y förstlingsfrukt. te salen tumores en el Och du cuerpo, får tumörer i es kroppen. porque tú tienes un altar Det är för equivocado. att du har ett fel altare. Porque la gente que adora al För Señor, folk som tillber Herren. la gente que tiene temor de Folk Dios, som har gudsfruktan. no adoran el dinero. Tillber inte pengar. Ellos saben que el dinero De vet att pengar es un recurso financiero para honrar y bendecir al Señor. är en resurs för att välsigna Herren. Por eso tienes que tener cuidado el altar familiar. Därför måste du vara försiktig med familjealtaret. Porque cuando hablamos de guerra de altares När familiares, vi pratar om krig om familjealtaren. toda la gente, Alla personer, casi el 99% de la gente viene de un altar familiar mamónico. nästan 99% av alla familjer kommer från ett mammonisk altare. No sé cómo serán las culturas europeas, latinas, africanas. Jag vet inte hur det är i afrikanska kulturer, europeiska kulturer. Pero Dios le dice a Gedeón, Men Gud säger till en Gideon, Jueces capítulo 6, verso 24, i Domarboken kapitel 6, vers si tú vas a 24. tener victoria, Om du ska ha seger, si yo te voy a dar victoria sobre los om jag madianitas, ska ge dig seger över madiniterna, tú tienes que cortar con el altar de tu padre. så måste du klippa med din fars altare. Tú tienes que
que cortar con el altar de tu papá. Du måste klippa med din pappas Se altare. tiene que romper el altar de tu papá. Din pappas altare måste klippas. Porque hay familia Det finns que familjer te tiene atado. som har dig fastbunden. Tu padre hizo un altar. Din far gjorde ett altare. Tu abuelo hizo un altar. Din morfar gjorde ett altare. Tus tatarabuelos hicieron Dina altares. farföräldrar gjorde ett altare. Hay que derribarlos. Du måste förgöra dem. Y te quiero mostrar hoy, Jag vill visa dig idag. porque tú tienes que poder reconocer, identificar y renunciar a altares equivocados. För du måste kunna erkänna och avse dig till altare som är felaktiga. Hay personas Det finns personer que tienen una mala conexión som har en dålig koppling con la iglesia, till församlingen. porque vienen de un altar familiar donde siempre se habló mal de la iglesia. För de kommer från ett altare från deras familj där man alltid talar illa om pastorer och församling. Hay personas que nunca conectan con ningún pastor en el mundo, Som aldrig kommer med någon pastor i världen. porque vienen de una familia donde siempre se hablaron mal de los pastores. Så de kommer från ett altare, en familj som alltid talar illa om pastorer. Hay personas Det finns personer que nunca logran servir en ningún ministerio bien som aldrig lyckas tjäna i en bra tjänst. y andan de iglesia en iglesia, Och de går från kyrka till kyrka. porque vienen de un altar familiar För de kommer från ett altare donde siempre les hablaron mal del compromiso en un där ministerio. de pratar alltid dåligt om överlåtelsen i en tjänst. Hay personas que nunca logran ofrendar Som aldrig lyckas ge y nunca offergåva logran diezmar, och ge det tionde. porque vienen de un altar familiar För de kommer från ett familjealtare. donde siempre se habló mal del diezmo, De pratar alltid dåligt om tiondet. donde siempre se hablaba y se peleaba por De dinero, har bråkat om pengar. porque el altar familiar För att familjealtaret tiene una consecuencia har en konsekvens que te va a afectar a ti, som kommer påverka dig. y si tú no la Om du rompes, inte bryter den va a tocar a tus så kommer hijos. du röra dina barn. Usted va a escuchar gente. Du kommer höra folk. Yo conocí a alguien Jag kände någon que decía, som sa, le decía a sus hijos, han sa till sina barn, no, les quiero comprar un helado pero no tengo dinero. jag vill köpa en glass till er men jag har inte pengar. Les quiero comprar ropa pero no tengo Jag vill dinero. köpa kläder men jag har inte pengar. Y yo le enseñé a esta persona que nunca dijera no tengo Jag dinero, vill den här personen att aldrig säga att jag inte har pengar. sino que enseñar a decirle no tengo tiempo o no es el tiempo. Och att säga istället, det är inte tid. No es el tiempo de comprar esto Det är ahora. inte tid för att köpa det här nu. Pero es un mecanismo, es un altar, es una cultura tan fuerte. Men det är en mekanism, en sån stark kultur. Y en estos días escuchaba a su hija Och häromdagen så hörde jag hans dotter. y decía exactamente lo mismo que el papá. Och sa exakt samma sak det pappan sa. Y uno comienza a repetir patrones, Man började upprepa el patroner. mismo lenguaje, Samma ordspråk. las mismas palabras. Samma ord. Y si uno no rompe los Och altares om man inte bryter altaren ancestrales, från förfäderna. hasta que uno no rompe, Om man inte bryter hasta det. que uno no renuncia, Eller avsäger sig. hasta que uno no destruye Och förgör. los altares, Altarna. aunque sean de tu papá, Även om det är från din aunque far. sean de tu mamá, Från din mor. tú estás destinado a repetir los mismos errores de tus Så ancestros. får du upprepa samma misstag som dina förfäder Si gjorde. usted no rompe, Om du inte bryter, usted va a repetir los mismos patrones. så får du upprepa samma saker. Si usted no renuncia, Om du inte avsäger dig, usted va a repetir las mismas så kommer du maldiciones. upprepa samma förbannelse. Usted tiene que identificar hoy los altares. Du måste identifiera idag alla altare. Altares a la droga, Altare till droger. altares al alcohol, Till alkohol. altares al desorden sexual, Till sexuell oreda. altares a hablar mal contra Dios, Altare var att tala illa mot Gud. altares a siempre ser rebelde, Att alltid vara upprorisk. altares a la murmuración, Altare till att skvallra. altares a la deshonra, Altare till vanheder. altares a la burla. Altare av att Usted håna. tiene que identificar Du eso, måste identifiera det. quebrantarlo. Bryta ner det. Altares a la mediocridad. Altare till medelmåttighet. Hay Det culturas finns kulturer. donde hay altares a la Det mediocridad. finns altare till medelmåttigheten. Usted va a descubrir que hay culturas Du kommer märka att det finns kulturer. donde alguien, si se viste bien, Om någon klär sig si bra. quiere hablar diferente, Eller vill prata quiere annorlunda. hablar mejor, Prata bättre. quiere mejorarse, Vill förbättra sig. inmediatamente På en gång. la familia salta, Familjen hoppar till. los amigos saltan, Familjen hoppar till. la gente reacciona. Folk reagerar. Y si una persona en redes sociales Och om en person i sociala medier. quiere mostrar que se está mejorando, Det visar att de håller på att förbättras. todo el mundo salta en contra, Hela världen hoppar emot det. porque hay un altar a la mediocridad. För det finns ett altare mot Y medelmåttigheten. cuando alguien comienza a surgir Och någon börjar resa sig upp. dentro de los altares y dentro de las culturas de mediocridad y altares de mediocridad, Inom dessa altare av medelmåttighet. eso denuncia a la persona. Det där avsäger personer. Eso saca a luz la mediocridad que está en la gente Det där alrededor. tar fram medelmåttigheten som folk bär på. Y la gente no sabe hacer otra cosa que atacar. Och folk vet inte vad de ska göra än att attackera. Porque hay altares, Så det finns altaren. hay culturas. Los altares generan caminos, Altare skapar vägar. como lo dice la Biblia. Som det står i Bibeln. Caín es un camino, Cain är en Abel väg. es un camino. Abel är en ¿Y väg. qué hacen los Och caminos? vad gör vägarna? Crean culturas. Skapar kultur. Los altares crean caminos, Ett altare skapar en väg. los caminos generan y crean culturas. Och vägen skapar en kultur. Y por eso cuando tú miras tu cultura Och när du ser din kultur. tu cultura es el culto. Din kultur är en kult. La palabra cultura Ordet kult. viene de kultur, culto. kommer från att göra en ¿Y qué es un kult. culto? Och vad är en kult? Es un altar. Det är ett altare. Un altar Ett altare es un culto. är att
göra gudstjänst till något. Y de ese culto Och från den nace la cultura. föds kulturen. Por eso tienes que tener cuidado Därför måste du vara försiktig a lo que tú haces culto, när du tillber. porque el culto determina tu cultura. Avgör din kultur. Y tú tienes que poder romper Och du måste kunna bryta con los altares equivocados enemigos det felaktiga altare que en este momento están destruyendo y están afectando tu vida, tu salud, tu economía, tu iglesia, tu matrimonio y todas las cosas en tu vida. som den här stunden påverkar din församling, din familj, din ekonomi och allt det du har. Así que usted está destinado a repetir aquello que no puede romper. Så du kommer upprepa det du inte kan bryta. Yo he visto gente que no ha querido romper los altares de sus Det padres. är folk som inte vill bryta ner med deras föräldrars altare. Yo he visto gente que no ha querido romper los altares de sus abuelos. Som vill inte bryta med deras farfäders altare. Y cuando tú miras después su futuro, su vida, Och när du ser deras framtid sen, viven repitiendo los mismos patrones equivocados. upprepa samma saker. Tú no puedes esperar romper y querer un futuro Du diferente. kan inte förvänta dig att bryta igenom och se en annorlunda framtid. Por eso usted tiene que entender que Dios nos vino a redimir de la vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres. Därför måste du förstå att Gud befriar oss från det meningslösa livet som vi fick ärva från våra föräldrar. Y por eso cuando Gedeón va a enfrentar a los madianitas, När Gideon ska bemöta madriterna, la victoria de Gedeón está determinada primero si él puede romper el altar de su papá. Gideons seger finns om man kan bryta hans fars altare först och främst. ¿Y a quién le había levantado altar? Och här hade han rest upp ett altare. ¿A quién le había levantado altar? Och vem reste han upp ett A dos altare? potestades. Två första. Recuerde que los altares siempre son a dioses. Kom ihåg, altare är alltid till gudar. Y le había levantado un altar a Baal. Och han reste upp ett altare till Baal Y también le había levantado una imagen a Cera. och åt Asera. Para los que no saben lo que es Baal, För de som inte vet vad Baal är. la palabra Baal significa Señor, Baal betyder herre, dueño. ägare. Por eso dice después Mateo Det 6:24, vill säga i Matteus 6:24. nadie puede servir a dos señores. Ingen kan känna två herrar. Tú no puedes servir a Dios y a Du Baal, kan inte känna Gud och Baal. porque Baal es una potestad. För Baal är den första. Recuerda Kom esto, ihåg detta. todos los altares Alla altarna son los aeropuertos de espíritus. är en flygplats åt andar. Todos los altares Varenda altare pueden ser aeropuertos para ángeles o para demonios. som en flygplats åt demoner eller änglar. Pueden ser la base donde descansan bendiciones o te visitan maldiciones. En grund där det kan vila förbannelse eller välsignelse. Aquello que es un altar, Var det ett altare? aquello para lo que tú consagras algo. Det du helgar något åt. Aquello para lo que tú consagras algo. Det du helgar något åt. Cuando tú consagras Det du helgar något. tu vida Ditt liv. para algo, För något. es un altar. Det är ett altare. Cuando tú consagras Det du helgar. tu tiempo para algo, Din tid för något. es un Det är altar. ett altare. Cuando tú consagras Det du helgar. tu dinero para algo, Dina pengar es åt un något. Det altar. är ett altare. Todo aquello para lo que tú consagras algo. Allt du helgar det något åt. Hay gente que ha consagrado su cuerpo. Det finns folk som har helgat sin kropp. No puede vivir sin codiciar una mujer. De kan inte leva utan att ha begär av en kvinna. No puede vivir sin pensar en Eller pornografía. tänka på pornografi. Porque en algún momento, För någon stund, algún ancestro deras förfäder o él mismo Eller han själv. consagró su cuerpo. helgade sin kropp. Hizo del desorden sexual un altar para la pornografía y para el desorden sexual. Gjorde sin kropp till ett altare för sexuell oreda och pornografi. Y en el momento que determinó Och när han beslöt sig hacer de su vida att göra sitt liv. un lugar o ser una persona que quiere tener desorden sexual y tener una vida desordenada en esa área, Göra sitt liv till ett altare av ett sexuell oreda och ett oreda. le van a visitar los espíritus Så kommer andra besöka de honom desorden av sexual. sexuell oreda. Una persona En person que le hace un altar som är ett altare a Mamón, till mammon, al dinero, pengar, lo va a visitar un espíritu de afán. kommer med en ande av bekymmer besöka Y no honom. importa que tenga lo último, Och oavsett om han har det no sista, importa que tenga, no importa que tenga millones en el banco, och det spelar roll om han har miljontals pengar i bankkontot, vive con temor a perder el dinero, så lever han med rädsla att förlora allt. siente que no tiene nada, Känner han inte se siente vacío, känner sig tom, puede tener todo lleno, kan ha allting pero no es fyllt, feliz. han är inte glad. Porque aquello a lo que tú dedicas tu vida För du dedikerar ditt liv till, determina el espíritu que te va a visitar. avgör anden som kommer besöka dig. Quiero ser muy explícito en esto. Jag vill vara tydlig i detta. Aquello a lo que tú dedicas tu vida Det du dedikerar ditt liv till, determinan los espíritus que te van a visitar. avgör anden som kommer besöka dig. Por eso usted tiene que tener altares correctos. Därför måste du ha rätt altare. Altar a la manera de Dios. Altare på Guds sätt. Por eso hoy tenemos que romper los altares equivocados. Därför idag måste vi bryta ner alla felaktiga altaren. Usted tiene que romper todo altar que está controlando su mente. Varenda altare som kontrollerar ditt sinne. Usted tiene que romper hoy Bryta idag los altares que están controlando equivocadamente a su familia. alla altare som kontrollerar din familj. Así que Gedeón rompió el altar Så Gideon bröt ner y la imagen de Acera och Aseras y bild el altar de Baal. och Baals Y altare. no solamente lo destruyó, Och han förstörde inte bara dem, sino que también lo quemó. men också brände dem. Él quemó el altar. Han brände altaret.
Y una de las cosas que vemos acá Och en av sakerna vi ser es que här, con la imagen de acera hizo leña, hizo fuego. där att man ser hans bild så gjorde han ved och eld. Tienes que quemar. Du måste bränna. No solamente tienes que derribar, Inte bara förgöra, tienes que men quemarlo, också bränna. tienes que destruirlo. Avtrona det. Ahí comienza la victoria de Gedeón. Där börjar Gideons seger. Porque cuando usted derriba los altares equivocados, Så när du förgör felaktiga altare, inmediatamente på en gång, Dios le dice en el verso 26, så ser han i vers 26. Dios le pide que levante un altar. Gud ber honom att resa upp ett altare. Después que derribó en el verso 25 el altar de Baal y de Acera del Padre. Efter att han river ner altaret i vers 25. Después que él derriba el altar de Baal y de Acera, Efter att han river ner Baals altare och Aseras altare. en el verso 25, I vers 25. inmediatamente en el verso 26, På en gång i vers 26. Dios le dice, y edifica altar a Jehová tu Dios. Så säger Gud, bygg upp ett altare åt Herre din Gud. Porque hay personas Det finns personer que quieren primero, no quieren derribar, som inte vill förgöra. quieren edificar altar. De vill bygga altare. Dios dice, no es así. Gud säger det inte Si tú sådär. te vas a consagrar a mí, Om du ska helga dig åt mig, tienes que derribar los altares enemigos. måste du förgöra alla dina fientliga Tú altare. no puedes edificar un altar a Dios Du kan inte bygga ett altare åt Gud teniendo un altar equivocado en casa. och ha ett fel altare hemma. Si usted quiere edificar un altar para Om du Dios, vill bygga ett altare åt Gud, usted tiene que derribar los altares equivocados. så måste du förgöra dessa felaktiga altare. Primero tiene que derribar el altar equivocado y después tiene que edificar el altar para Dios. Förgör först altaret som är fel och sen bygg upp ett rätt altare. Porque cuando hay dos altares hay dos señores. För det finns två altare så finns det två herrar. Cuando hay dos altares hay dos Det espíritus. finns två altare så finns det två Y a Dios no andar. le gusta que hayan dos. Och Gud tycker inte om att det ska finnas Dios två. quiere ser uno. Gud vill vara ett. Por eso Dios no quiere ser solamente uno. Gud vill inte bara vara ett. Dios también quiere ser el primero. Också den första. Y Dios no solamente quiere ser el primero. Inte bara den första. Dios quiere ser el único. Han vill vara den ende. Eso es importante que usted lo Det entienda. är viktigt att du förstår det. Cuando hablamos de altar, När vi pratar om altare. el altar declara Altaret que bekänner Dios es el primero, att Gud är den första. que Dios es el principal, Första. pero que Dios es el Men único. också den ende. No hay otro. Det finns ingen annan. No hay otro. Det finns ingen Dios no annan. quiere otro altar. Gud vill inte ha något altare. Él quiere ser el único. Han vill vara den ende. Por eso tenemos que aprender. Därför måste vi lära oss. Y quiero mostrarte algo que tenemos que hacer hoy. Jag vill visa dig något som vi måste göra idag. Hay un pasaje en Primera de Reyes capítulo 12. Vi visar en bibelvers i Första Kungaboken. Primera de Reyes. Primera de Reyes. Dice Primera de Reyes capítulo 12 verso 33. Första Kungaboken kapitel 12, vers 33. Dice así. Står så här. Aquí va a hablar de Jeroboam. Här kommer man prata om Jeroboam. Jeroboam acaba de dividir el reino. Jeroboam har nyss splittrat riket. Roboam queda como rey de Judá y de Jerusalén. Jeroboam blir som kung över Israel. Roboam queda como rey de Judá y de Jerusalén. Roboam blir som kung över Juda och Israel. Jeroboam, Jeroboam, que divide el reino, som splittrar riket, él ahora se va a llevar las otras tribus restantes. han kommer ta de resterande stammarna. Y cuando él divide el reino, Och när han splittrar riket, Jeroboam tiene un temor. Jeroboam har en fruktan. El temor de Jeroboam Jeroboams rädsla es que cuando haya que adorar a Dios, är att man måste tillbe Gud. la gente que él se llevó Folket han tog med sig se vayan går tillbaka a Jerusalén a adorar till Jerusalem för att tillbe y pierda la gente. och förlora folket. Por eso usted va a descubrir que toda la gente Därför kommer du märka att alla personerna que dividió una iglesia som splittrade en församling también levantó un altar enemigo. reste också upp ett fientligt altare. Usted va a descubrir que toda la gente que divide iglesias vive con temor. Du kommer märka att alla de som splittrar församlingar lever med rädsla. Toda persona que divide una iglesia vive con el temor a que le dividan. Personer som alltid är splittrat kommer alltid bli rädd för att bli splittrad. Toda persona que roba toda persona ladrona tiene miedo que le roben. Varenda tjuv är rädd för att de ska stå från dem. Toda persona adúltera tiene miedo que le sean infiel. Varenda person som begår äktenskapsbrott är rädd att bli otrogen. Toda persona traicionero tiene miedo a que le sean desleal. Varenda person som inte är lojal är rädd att bli olojal till. Por eso usted tiene que tener cuidado, Därför måste du vara försiktig. porque cuando usted divide, För när du splittrar, cuando usted hace algo, när du gör något, cuando hace algo que no agrada a när Dios, du gör något som inte behagar Gud, usted levanta un altar. så reser du upp ett altare. Y esto es lo que hace justamente Jeroboam. Och det här gör Jeroboam. Jeroboam dice en el verso 33, sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel
Mire dónde hizo el altar. Se vad gjorde altaret någonstans? Lo hizo en Han Betel, gjorde det i Betel. pero el altar tenía que ser en Jerusalén. Men altaret skulle vara i Jerusalem. Se adoraba en Man Jerusalén, tillbad se Jerusalem. sacrificaba en Jerusalén. Uppoffrade i Jerusalem. Pero Jeroboam, para no perder la gente, él levanta su propio altar en Betel, Men Jeroboam, för att inte förlora folket, så reser han upp sitt eget altare i Betel. para que la gente no se me vaya. Så folket inte går, Voy a hacer culto. så gör en kult. Si la iglesia que dividí Om församlingen är splittrade, hace culto a las 11 de la mañana, gör gudstjänst klockan 11 på yo también lo voy a hacer a las 11 de la mañana. så gör det klockan 11. No porque Dios me habló, Inte för Gud har sagt det. sino para que mi gente no se vaya para allá a las 11 de la Så mañana. att folk inte går dit klockan 11. La persona que divide una iglesia, Folk som splittrar en församling, si se entera que el lugar och de får reda på att det är en plats de donde salió där de kom ut, hace una conferencia finns det en konferens en el mes de noviembre, i november månad, en el mes de agosto, i augusti en el mes de månad, mayo, i maj månad, ellos van a hacer también una conferencia en esa misma semana så kommer de också göra den konferensen den veckan. para que la gente no se le vaya. Så folk inte går. Si se enteran Och de får reda på det. que la iglesia de donde ellos salieron Att församlingen de o la tillhörde, iglesia que dividieron som har splittrat, está haciendo algo, gör något, hacen un concierto, gör en konsert, hacen una conferencia, en konferens, ellos también la van a så hacer kommer också göra det. para que la gente no se vaya para ese Så concierto folk inte går till den konserten, o para esa eller conferencia. den konferensen. De manera que la gente que divide På så sätt, folk som splittrar, levantan un altar kommer resa upp ett altare que se ve idéntico del lugar donde salieron, pero es un altar falso. som ser exakt likadant ut som de andra, men det är falskt. No está dirigido por el Det Espíritu är inte vägledd av y anden. no agrada a Dios. Och behagar inte Gud. Por eso usted va a descubrir que toda la gente que tiene un espíritu traicionero y de división tiene algo que parece real, pero es falso, no es genuino y no es verdadero. Därför kommer du märka att alla som splittrar och alltid vill göra förstöra har en ande som inte är korrekt. Toda la gente que divide Alla som splittrar, parece que lo que tiene es det verdadero, verkar som att det de har är äkta, pero es falso. men det är falskt. Dice entonces, sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Till det altare som han hade gjort i Betel steg han alltså upp från 15:e dagen i 8:e månaden. Det var den månaden som han själv hade valt. Han anordnade då en högtid för Israels barn och steg upp till altaret för att tända offereld. Quiero que mire lo que dice aquí. Se vad som står här. Dice, el mes que él había inventado de su propio corazón. Det var den månaden som han själv hade valt. Él inventó Han hittade på su propia adoración. hans egna tillbedjan. Él inventó Han hittade på su propio ministerio. sin egna tjänster. Él inventó Han kom på su propio altar. sitt eget altare. Él inventó Han gjorde su propia unción. sin egen smörjelse. Este altar Det här altaret parecía al otro, såg ut som den andra. pero era Det falso. var falskt. Y por eso usted va a descubrir Därför kommer du märka que todo lo que no comienza bien att allt som inte börjar bra está destinado a fracasar. kommer att misslyckas. Usted tiene que revisar Därför måste du reda cómo comenzó hur allting börjar. su matrimonio. Ditt äktenskap. Usted tiene que ir a los orígenes. Du måste gå till allting var begynnelsen. ¿Cómo comenzó su familia? Hur började din familj? ¿Cómo comenzó tu iglesia? Hur började din församling? ¿Cómo comenzó tu Hur célula? började din cellgrupp? ¿Cómo comenzó tu empresa? Hur började ditt företag? ¿Comenzaste robando empleados de otra empresa? Började du med att ta anställda från andra företag? ¿Cómo comenzó tu matrimonio? ¿Con adulterio, con fornicación? Hur började ditt äktenskap med otukt? ¿Cómo comenzó la familia? ¿Cómo comenzó el matrimonio de tus padres? Hur började dina föräldrars äktenskap eller din familj? ¿Comenzó bajo el orden de Dios? Hur började det under Guds ordning? ¿Cómo comenzó el orden familiar matrimonial de tus abuelos? Hur började dina förfäders äktenskap? ¿Cómo comenzó todo? Hur började allt? ¿Cómo comenzó tu vida? ¿Cómo comenzó? Hur började ditt liv? Hay que ir a los Man orígenes. måste gå till det originella. Y uno tiene que arrepentirse. Man måste omvända sig. Y uno tiene que volverse a Och Dios. vända om till Gud. Porque lo que comenzó mal, För det som har börjat si dåligt, tú no te om du arrepientes, inte omvänder dig, estás destinado a fracasar. så är du beslutsam för Porque estás en un camino equivocado. så kommer du förlora för att du är på Porque fel los väg. altares crean caminos. Så altaret skapar en väg. Los altares crean caminos y carreteras. Altaret skapar väg och Y motorvägar. por eso la gente que va en la carretera equivocada no puede quejarse que siempre llega a estaciones equivocadas. Så folk som alltid på fel motorväg kan inte klaga på att de är på fel station hela tiden. Ahora a Dios no le agradó este altar. Så Gud blev inte glad med detta altare. Y en el capítulo 13, Och kapitel 13 Dios le envía a alguien a Jeroboam. så sände Gud någon till Jeroboam. Dice así el capítulo 13 de Primera de Reyes, y terminamos acá y vamos a orar. Och det står så här i kapitel 13, vers 1. Dice, he aquí un varón de Dios, he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino a Judá, a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, På Herrens befallning kom en gudsman från Juda till Betel. Just när Jeroboam stod vid altaret för att tända offereld. aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, mira, no le dijo al rey, Han sa inte till kungen. le dijo al altar, Han sa till altaret. altar,
altar, así ha dicho Jehová. På Herrens befallning ropade mannen mot altaret och sade: altare, altare, så säger Herren. Quiero que usted vea el verso 2, Se vers 2. porque se necesita una palabra profética. För det behövs ett profetiskt ord. Y dice la palabra que el profeta en el verso 2 clamó no contra Jeroboam, clamó contra el altar. Det står här, ropade inte till Jeroboam utan mot altaret. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y luego le habló al altar y le dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová. Han ropade mot altaret och sade: altare, altare, så säger Herren. Hoy usted tiene que decir: altar, altar de mis padres. Idag måste du säga: altare, altare till mina föräldrar. Oigan palabra de Dios. Hör Herrens ord. Altar, altar de mi cultura. Min kulturs altare. Oigan palabra de Dios. Lyssna på Herrens ord. Altar, altar de este sistema Altare, altare till detta system. que quieren controlar mi vida. Som vill kontrollera mitt liv. Altar, altar de mis abuelos. Altare, altare till mina förfäder. Altar, altar de mis ancestros Mina förfäders altare. que quieren manipular mi futuro. Som vill manipulera min framtid. Tienes que hablarle a los altares. Du måste tala till alla altaren. Te dije que tienes que hablarle a los Jag altares. sa till dig, du måste tala till ditt altare. Y dice la palabra, Och det står i ordet. verso 3, Vers 3. y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. På samma gång angav han ett tecken genom att säga: detta är tecknet att det här Herrens har talat. Se, altaret att spricka och askan på det ska spelas ut. Se tiene que quebrar el altar. Altaret måste sprickas. Se tiene que quebrar la adoración falsa. Den falska tillbedjan måste brytas. ¿De qué altar estamos hablando? Vilket altare pratar vi om? De altares que parecen de Dios pero son falsos. Altaret som liknar att det tillhör Gud men det är falskt. Parecen genuinos pero no son verdaderos. Ser ut att vara genuina men är inte falska. Parece que son para Dios pero son para el hombre. Ser ut att vara till Gud men till människan. Parece que son del espíritu pero son de la carne. Ser ut att vara från anden men det är från köttet. Parecen bendición pero son Ser maldición. ut som välsignelse men är förbannelse. El profeta clama al altar. Och profeten ropar till altaret. El profeta le habló al altar. Han sa till altaret. Yo quiero que hoy le hablemos a los Jag altares. vill att vi ska tala till alla altaren. A los altares ancestrales. Till våra förfäders altare. A los altares equivocados financieros. Till alla felaktiga altare till ekonomin. A los altares equivocados familiares. I alla felaktiga altaren i familjen. A los altares equivocados Alla ministeriales. felaktiga altaren i tjänsten. Yo no sé de quién recibiste lo que hoy tú vives. Jag vet inte vem du tog emot det du lever idag. En estos días Häromdagen estaba hablando con unos så pastores pratade jag med några pastorer. y me daba cuenta Och jag märkte que tenían algo att de hade något que no era mío. som inte var från mig. Eran altares Det var equivocados. felaktiga altaren. Estaba hablando con algunos de Jag ellos, pratade med någon av dem. pero es como un velo Det var som en slöja que no se logra ver. som du inte lyckas se. Y yo le decía, porque hay cosas que ustedes tienen que no son mías. Och jag sa till dem, det finns saker ni har som inte är mina. Hay cosas que necesitan aprender. Som ni måste lära er. Porque cuando una persona För när en person estuvo bajo un tipo de altar, var under ett slags altare tiende a repetir exactamente aquello que aprendió. så har de en tendens att upprepa det de har lärt Y sig. hasta que no rompa. Och om inte de bryter. Aunque la persona diga, yo soy hijo, Även om personen säger, jag är son. yo soy hija, Jag är son, jag är yo dotter. quiero, Jag vill. hasta que no rompa Så altares. du bryter ett altare. Y hay personas que no quieren romper Och det finns altares. folk som inte vill bryta altaren. Hay gente que quiere tener dos altares. Som vill ha två altaren. Quieren estar en dos caminos. Och i två vägar. Quieren estar bajo dos coberturas. Två beskydd. Quieren estar bajo dos Och i pensamientos. två tankesätt. Por eso cuando Elías Så när Elias va a arreglar el altar, ska fixa altaret. él dice, no funciona así. Han säger, det funkar inte så. ¿Hasta cuándo van a claudicar entre dos När pensamientos? ska vi hålla på och bråka om mellan två Y tankar. ustedes van a Och descubrir ni kommer märka. que hay muchas Det personas finns många personer que quieren el altar correcto, som vill ha rätt altare. pero no quieren derribar el altar Men equivocado. inte river ner deras felaktiga altare. Ellos quieren hacer algo a su manera. De vill göra saker på sitt sätt. La gente que tiene su altar Folk som har sitt altare quiere el otro altar, vill ha det andra pero también altaret. quiere retener el Och suyo. också behålla sitt. Por eso usted tiene que aprender Därför måste du lära que dig. usted no puede ir más allá que los altares que está dispuesto a romper. Du kan inte gå längre bort än altare du är villig att Hay göra. altares ministeriales Det equivocados. finns felaktiga altare i din tjänst. Hay gente que aprendió altares ministeriales equivocados. Det finns Y tú les hablas y no se dan cuenta, no lo ven, Det finns folk som har byggt felaktiga No lo ven. altare. Och de ser inte det. no lo ven. De ser inte det. Porque hasta que no te hable, För att de inte talar hasta till que dig. Dios no te hable, Tills Gud inte hasta talar que till dig. Dios no te muestre Inte visar dig. y hasta que tú no estés dispuesto a romper. Och inte villig för att bryta. Y por eso el Señor dice, Jag vill säga Herren. la señal Tecknet. a Jeroboam, Till Jeroboam. que este altar no agrada a Och Dios, det altare inte behagar es Gud. que se va a quebrar Det kommer spricka. y la ceniza se va a derramar. Och askan kommer falla. Hoy yo quiero que le hablemos a los Jag altares ska tala till alla altaren. y le hablemos a los altares Och equivocados. tala till felaktiga altaren. Que no
sé si lo puedes decir Jag vet inte om du kan säga y det lo puedes escribir. och skriva ner det. Altar financiero Altare, finansiell altare. que me enseñaron mis Som padres. mina föräldrar har lärt mig. Altar financiero equivocado. Finansiell altare som är fel. Altar ministerial equivocado. Känsliga altare som är fel. Altar ministerial falso. Känsliga altare som är falska. Altar familiar equivocado. Familjealtare som är fel. Altar familiar de pecado. Familjealtare av synd. Hoy háblale a los altares. Tala till dina altare. Háblale a todo altar Tala till varenda altare. en tu vida I ditt liv. que no te has dado cuenta que Som tienes. du märkt att du har. Altares ministeriales que vinieron por una imposición de manos, Som kommer genom handpåläggningar. por una cultura equivocada. Genom en felaktig kultur. Altares Altare. que tienes en tu vida Som du har i ditt liv. que vienen de un origen que no es el correcto. Som kommer från ett bakgrund som inte är korrekt. Quiero que hoy tú derribes. Det vill jag att du ska få göra. Quiero que hoy tú Att arranques du rycker bort det. todo altar equivocado que tienes en tu vida. Varenda felaktig altare som du har i ditt Por eso liv. yo quiero que tú Jag renuncies. vill att du ska avsäga dig. Quiero que tú Att arranques. du rycker bort det. Quiero que hoy tú saques algo. Att du rycker bort något. Y que tú digas, yo renuncio Och du säger att jag a avsäger todo mig. altar equivocado, Varenda felaktig altare. a todo lo que aprendí, Allt som fick lära que mig. parece pero no es, Som ser ut att vara men det inte är. que parece pero no Men es. som ser ut att vara men Hoy inte är. renuncio Idag så avsäger jag a mig. altares equivocados. Felaktig altare. Por eso hoy, Därför idag. háblale a tus altares, Tala till ditt altare. rómpelos en el nombre de Bryt dem i Jesús. Jesu namn. Todo altar financiero, Varenda finansiella altare. todo altar familiar, Alltid, alla familjealtare. todo altar ministerial, Alla altare i din tú tjänst. tienes que echarlo Du abajo, måste riva ner tú det. tienes que Du romperlo. måste riva ner det. Esta guerra de Det altares är kriget om altare. es familiar, Är familjär. es matrimonial, I äktenskap. es financiera, Finansiell. es ministerial. I tjänsten. Hoy se rompe ese altar. Idag så bryts det. Todo altar equivocado Varenda felaktig altare. que le hace culto a algo equivocado. Som gör kult till något som är Hay felaktigt. altares Det ministeriales, finns känsliga altare. hay altares Det ministeriales finns altare i tjänsten. que parece que le hacen culto a Dios, pero le hacen culto al hombre. Som ser ut att göra gudstjänst till Gud, men det är till människan. Hay altares Det finns altare financieros finansiella. que pueden dar, Som kan ge. pero no le dan gloria a Men Dios. de ger inte Gud Andan äran. buscando la gloria del hombre. De söker människans ära. Por eso hoy Därför idag. quebranta todo altar equivocado. Bryt ner varenda felaktig altare. Declara conmigo, altar, altar, Jag känner mig altare. te echo abajo. Jag river ner dig. Altar, altar, Altare. te derribo. Jag river ner Altar, dig. altar, Altare. te quiebras ahora. Du bryts nu. Todo altar equivocado que se ha edificado en tu vida se rompe. Varenda felaktig altare som har byggts i ditt liv måste rivas ner. Todo altar falso se quiebra. Varenda falska altare måste brytas ner. Todo altar en tu vida, Varenda altare i ditt liv. cualquier abuelo Caín que tú tuviste, Vilken farfar eller morfar Kain som du hade. todos ustedes que han tenido un papá Caín, Alla er som har haft en pappa som är Kain. todos ustedes que han tenido abuelos Caín, Som har haft förfäder som är Kain. padres Caín, Föräldrar som är Kain. coberturas pasadas caínitas, Beskydd som ni har haft som är gente que Kain. ha derramado sangre, Folk som utgett blod. gente que ha dividido, Folk som splittrar. gente que ha robado, Folk som har stulit. todos ustedes que vienen de descendencias que han adulterado, Alla ni som kommer från avkomman när man har begått todos ustedes äktenskapsbrott. que vienen de genéticas que han dividido, Genetik som har splittrat. todos ustedes que vienen de altares que han menospreciado, Alla ni som kommer från ett altare som har nedvärderat. todos ustedes que vienen de altares de deshonra. Altare av vanheder. Hoy yo le hablo a ese altar, altar, quiébrate ahora. Jag talar till det altaret. Altare bryts ner Altar, nu. altar, rómpete en este momento. Altare går sönder nu. Altar, ahora, Altare te nu. rompes en el nombre de Du Jesús. bryts i Jesu namn. Y la deshonra se vuelve Och honra. vanheden blir heder. El espíritu de codicia se vuelve en generosidad. Att all ande av begär blir till en ande utav givmildhet. El espíritu orgulloso, el altar orgulloso se vuelve humilde. Att det högmodiga altaret blir ödmjukt. Padre, gracias. Fader, tack. Porque en este momento Vid denna stund renunciamos a los altares caínitas. så ser vi alla Kains altare. En este I instante, denna stund nosotros salimos de ese camino, de ese altar equivocado. så lämnar vi den altare som är fel. Hoy salimos de la carretera de Caín, Idag så lämnar vi Kains motorväg. que viene de un altar equivocado. Som kommer från ett fel altare. Un altar que mata, Ett altare som dödar. un altar que asesina, Ett altare som mördar. un altar que deshonra, Ett altare som vanhedrar. un altar que roba, Ett altare som stjäl. un altar que no agrada a Dios. Ett altare som inte behagar Gud. Hoy salimos de esa carretera Idag ministerial, så lämnar vi den motorvägen. salimos de esa carretera Vi financiera, lämnar den vägen i finansiella. salimos de esa carretera Vi matrimonial, lämnar den vägen från äktenskapet. salimos de esa carretera de maldición. Den här vägen av förbannelse. Hoy entramos Idag så går vi en in los altares de reino, i altaret av rikedom. en el altar de Abel. I Abels Hoy altare. entramos Idag så går vi in en el altar que hizo David. i David altare. Gracias Dios. Tack Gud. Hoy derribamos el altar de Baal. Idag förgör vi Baals altare. Hoy derribamos el altar de Acera. Aseras altare. Cualquier altar a dioses paganos. Vilken altare till fientliga gudar. Cualquier altar al egoísmo. Vilken altare till egoismen. Cualquier altar al orgullo. Eller till högmodet. Cualquier altar al dinero. Vilket altare till pengar. Cualquier altar al hombre. Eller till människan. Cualquier altar a la cultura. Till kulturen. Cualquier altar que se ha levantado, Alla altare som har rest sig upp. que no agrada a Dios, Som inte behagar Gud. se derriba en el nombre de Jesús. Förgörs i Jesu namn. Y somos libres hoy, Och vi är fria idag. en el nombre de I Jesús, Jesu namn. para servir a För att Dios. tjäna Gud. Somos libres
Vi är fria para entrar för att gå in en una ofrenda, i någon förgåva, en un i ministerio, en tjänst, en una vida i ett liv que agrada al Espíritu Santo. som behagar Herren. Hoy declaramos en el nombre de Idag Jesús bekänner jag i Jesu namn que los altares equivocados att fläktiga altare se rompen, bryts sig. y cuando se rompen, När de bryts, hoy levantamos un nuevo altar. idag ser det sig upp ett nytt altare. Hoy levanto un nuevo altar. Idag ser det sig upp ett nytt altare. Hoy levantamos un altar de fidelidad, Det ser upp ett altare av trofasthet. de adoración a Dios. Tillbedjan till Gud. Levantamos un altar de dadivosidad y de generosidad al Det Señor. ser upp ett altare av givmildhet till Gud. Levantamos un altar de compromiso, Ett altare av överlåtelse. un altar de temor de Dios, Ett altare av Guds fruktan. un altar a la manera de Dios. Ett altare av Gud på Guds sätt. No vamos a andar inventando lo propio. Vi ska inte hitta på något eget. No vamos a andar inventando nuestro propio Eller ministerio. vår egna tjänst. No vamos a andar inventando nuestro propio camino. Eller vår egna väg. No vamos a andar inventando nuestra propia voluntad. Vi kommer inte hitta på vår egna tjänst. No vamos a andar vilja. inventando y peleando y sacar adelante lo que nosotros queremos. Och vi kommer inte ta fram det som är vårt eller eget. Hoy entramos en un altar de sumisión. Idag så vi går in i ett altare av underordning. Entramos en un altar de humildad. Av ödmjukhet. Entramos en un altar de Ett obediencia. altare av lydnad. Rompemos el altar de la Vi rebelión, bryter upp upprorets altare. de la arrogancia, Av arrogancia, del orgullo. högmodet. Y entramos en un altar de Och in i obediencia, ett altare av lydnad. de humildad. Ödmjukhet. Satanás quiere que tengamos un altar de rebelión. Så att vi ska ha ett altare av uppror. Los altares del diablo son altares de rebelión y de desobediencia. Djävulens altare är altare av uppror och Pero yo voy a olydnad. vivir en un altar. Men jag ska leva i ett altare. Yo voy a hacer una ofrenda de obediencia, Jag ska vara en offergåva av lydnad. de Av humillación, ödmjukelse. de humildad. Av ödmjukhet. Hoy yo me pongo debajo. Idag så lägger jag mig under. No estoy aquí para hacer mi Inte voluntad. för att göra min vilja. Yo le rompo el altar a mi voluntad. Jag bryter altaret till min vilja. Yo le rompo el altar a mi ego. Jag bryter altaret till mitt ego. Y le digo a mi ego, Jag säger till mitt ego. altar, altar, te rompes ahora. Altare, du bryts ner nu. Yo le hablo a mi voluntad, Jag talar till min vilja. que pelea por hacer lo que quiere. Som gör det den vill. Yo le hablo a mi voluntad, Jag talar till mitt altare. que siempre anda buscando manipular Som alltid söker för att manipulera. y siempre anda tratando de buscarlo hacer a su manera. Och alltid försöker göra det på sitt sätt. Yo le hablo a mi voluntad, Jag talar till min vilja. le hablo al altar de mi voluntad, Till mitt viljas altare. que se rompa ahora. No estoy aquí para hacer mi Jag är inte här voluntad. för att göra min vilja. No estoy aquí para hacer lo que yo quiero. Eller det jag vill. No estoy aquí para vivir para mis sueños. Jag lever för min dröm. Estoy aquí para vivir para Dios. Jag är här för att leva för Y Gud. por eso hoy yo le hablo Därför idag så talar jag. a mis altares, a todo altar equivocado que no me he dado cuenta que yo poseo. Som inte jag märkt att jag har. Hoy se rompe. Idag så bryts det. Hoy soy libre. Idag är jag fri. Hoy soy sano. Idag är jag helad. Hoy salgo de la maldición Idag släpper jag förbannelsen. y entro en la Och in i bendición. välsignelse. Entro en una nueva temporada de gloria. Jag går in i en ny tid av härlighet. El Señor me comienza a visitar Herren börjar besöka y en mig. estos 21 días Och dessa 21 dagar. que van a ser días de altar, Så kommer det vara dagar av altare. días de ayuno, Dagar av fasta. días de primicia. Dagar av första Yo presento en este mes Så presenterar denna como månad. ofrenda en el altar. Som offergåva av altaret. Declara conmigo, Bekänn med mig. en este primer mes I denna första me månad. presento como ofrenda Så kommer jag som en offergåva. en el altar. I altaret. Dejo renuncio a mi orgullo, Jag ser till mitt högmod. dejo mi egoísmo, Lämna min egoism. renuncio a lo que yo quiero, Avse med det jag vill ha. dejo mi voluntad, Lämna min vilja. me entrego. Jag ger mig. No se trata de lo que yo quiero. Nej, inte det jag vill. Dejo de pelear, Jag slutar bråka. dejo de buscar mi voluntad, Jag söker min vilja. dejo de andar buscando lo mío propio, Söker det som är mitt egna. renuncio Jag säger a mig. andar buscando lo mío Att propio. leta efter det som är eget. Cuando busco lo mío propio Jag söker det som är eget. en la familia, I familjen. cuando busco lo mío propio en el matrimonio, cuando busco lo mío propio en una empresa, cuando busco lo mío propio con Dios, cuando busco lo mío propio en el ministerio, renuncio a andar buscando lo mío propio. Jag ser det som är mitt egna. Cuando pongo cara que parece que quiero servir, När jag lägger ett ansikte som att jag vill tjäna. cuando parece que yo quiero amar, När det ser ut som att jag vill pero ando älska. buscando lo Men propio, jag söker det som är eget. parece que quiero dar, Jag vill ge. pero en el fondo tengo un altar a la avaricia. Men i djupet så har jag ett altare till begär. Padre, hoy renuncio, Fader, så avsäger jag mig. renuncio Jag a avsäger todo mig. lo equivocado, Allting som är a felaktigt. todo lo oculto, Allt som döljer a sig. todo lo Allt vergonzoso, som skäms sig. a todo lo que me está controlando, Allting som kontrollerar mig. que no agrada al Espíritu Som Santo. behagar den helige anden. Gracias, Señor, porque soy libre Tack hoy Fader för jag är fri idag. por el poder del Espíritu Genom Santo. kraftens i Y anden. hoy se comienza a levantar Idag ser det sig uppe. un altar de Ett gloria altare av härlighet. y de Och bendición välsignelse. en el nombre de I Jesús. Jesu namn. Gracias, Señor. Tack Herre. Amén Amen. y amén. Och amen. Se me fue el tiempo, Tiden har gått. fue más largo de lo que debía, Det var mer längre än vad det borde vara. pero recibí en mi espíritu que teníamos que hacer esta Jag fick oración. min ande att behöva göra den här bönen. Que tengan un día Få bendecido, med sina dag. que Dios te lleve en este día Att Gud tar i denna dag. a meditar en esta palabra. Att meditera med detta ord. Si esta palabra usted no la escucha por lo menos 3 Om du veces, inte lyssnar på detta ord 3 gånger. escúchela por lo menos 3 Lyssna på veces. det minst 3 gånger. Usted cree haber entendido todo, Du tror att du förstod allt. no lo ha entendido. Créame que no lo ha Tro entendido. mig, du har inte förstått det. Yo a veces yo predico y a veces me tengo que escuchar 1 o 2 veces. Ibland så predikar jag måste lyssna på mig själv 2-3 gånger. No me gusta oírme, no me gusta oír mi voz, Lyssna på min röst. pero a veces yo también tengo que volver a escuchar porque hay cosas que Dios me tiene que ministrar. För ibland så måste jag också lyssna på
på mig själv 3 gånger för det finns saker Gud måste bekänna mig också. Te bendigo. Jag välsignar dig. Y recuerda, Och kom ihåg, esta palabra, det här ordet, debes creerla, debes recibirla, pero esto es una palabra que tiene que ser honrada. men det är ett ord som måste hedras. Honra esta palabra hoy. Hedra det här ordet Se idag. te va a soltar una Och gloria det kommer lösas ut en härlighet. mayor y superior. Större och övernaturlig. Que tengas un día Ha en bendecido sina dag y medita, och meditera. recibe, Ta emot. camina Vandra. en esta nueva carretera I den nya väg. que te va a dejar esta palabra. Så kommer det här ordet kommer ge dig. Dios contigo. Gud med dig. Shalom. Shalom. Dios Gud es por är nosotros. med oss. Paz. Frid.